Boss, ikaw natin tingin. Oo, ganda niya na. Ito, ulitin. Eh, ano maganda, pinakamaganda. Tama, Ito, boss. sentro. Boss, ulo kailangan tama, boss. Sige na. Boss, taga saan kayo? Sa Del Monte. Okay. Ulo, boss, ha. Kanan lang unang tirayan, boss. Yung malaki. Kanan. Boss, ano masasabi mo? 0-0. Gira. Ano, boss? Ulit. Sulit. 0. Sulit. Magalingan mo. Uli ang target. Oh. Balik na tayo.